और जहां आउज़ बिल्लाह पढ़ा जाता है तो पीछे से शैतान भाग जाता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा। ये सब सबक कहाँ मिलेगा? स्कूल कॉलेज में मियाँ। जब आए हो यहाँ तो कुछ लेके जा। लीजिए हजरत, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया चंदा देने वाला। बाबन सुन गए? ए बुबुरा खबरदार, उठक बैठक ना, ध्यान दे। আমার পরে যারা আসবে বক্তা মুকারির শায়ের, তারপরে আপনারা শুনবেন। আমি অল্প টাইমে আছি ভাই, বেশিক্ষণ না। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। आवाज से पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अमन तो बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ खामोशी से सुनना जरूरी है। वजू रहे तो और अच्छा है। दुनिया की बात अगर मुंह में हो तो बंद कर देना जरूरी है। ये है कुरान का मसला। आगे बढ़ो। जो देने आएगा ले लेंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो बैठ के रहिएगा। ये चंदा के डर से भागिएगा नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। कहाँ कुछ बोले आप? बोलो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो बैठिए। मन खराब हो गल जे ওইটাই मूलवी पुराना मूलवीटा। ए मायरा, चंदा की बात है इसलिए कि देने वाला देगा, ना देने वाला बैठा रहेगा। मुसलमान, ये चंदा का काम हर मुकर्रिर नहीं कर पाता है, मालूम है ना? हाँ हो करो। अरे जिसका जो काम है वही वह काम कर पाएगा। जिसको मालूम नहीं है जो काम, वो नहीं कर पाएगा, जिसको महारत नहीं है। आगे बढ़। कुरान की आयत है सूरा बकरा 2 पारा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए इसको मुर्दा ना बोलो। बोलो इसको मुर्दा ना बोलो। तो बोलो इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, उसको मुर्दा बोलेगा? जब मुर्दा नहीं बोलेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? जिंदा। जोर से, जिंदा है। मगर जिंदा कैसे है? तुम बोलोगे कि वो तो शहीद हो गए, उसको तो काट के खत्म कर दिया, फिर वो कैसे जिंदा हो गया? ये गोजुआ मूलवी है। बोलेगा वो बहुत आदमी कि ऐसा मूलवी गोजुआ है कि वो तो खत्म है, फिर उसको जिंदा बोलता है। ये मूलवी का ढंग है ना, जिहान है ना कुछ है रे। अरे मैं बोलता हूँ थोड़े मियाँ, कुरान बोलता है बल अहया। जो लोग शहीद हो गए, ये तमाम शहीद के शहीद जिंदा है। बोलो तमाम शहीद जिंदा है। तार माने যতগুলো শহীদ হয়েছে পৃথিবীতে সবাই জিন্দা। এই খালি হুসেন না, হুসেন জিন্দা এটা না। ইমাম হুসেনের সাথে এমনকি নবীর যত সাহাবীরা উহুদের ময়দান, খন্দকের ময়দান, বদরের ময়দানে যত শহীদ, এরা সবাই আল্লাহর কাছে जिंदा। कैसा जिंदा है? सवाल हो सकता है। बच्चा सुन रहे? ए बाबू बैठो। कैसा जिंदा? अब कुरान बोलते जे ये कैसा जिंदा है, तुमको इसको समझने की ताकत नहीं। अरे बुझवार शक्ति নাই তোর মগজটা। গোটা দুনিয়া বুঝে লিবি, लेकिन কেমন ওরা जिंदा এটা বুঝতে পারবি না। कुरान বলছে ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন। ये लोग कैसे जिंदे हैं, ये लोग कैसा जिंदा है खुदा के पास, इसके बारे में तुझको खबर नहीं। আর তোর কোনো খবর নেই, তুই বের কি খবর জানো চাচি মিয়া? बस ये है कुरान की बात। अब चल आगे बढ़। কারবালার ময়দান ये मुहर्रम मासेर 10 तारीखे घटेছে। ए भाई, मुहर्रम खेलने वाला, मुहर्रम में नाचने वाला, मुहर्रम में ढोल बजाने वाला, अरे माँ যেই বেটা তুই দুধ দিয়ে মানুষ করেছি রে বেটিরা, যেই বেটাকে তুমি ছোট্টবেলায় কত দুধ খিলাই মানুষ করেছি, ওই বেটা তোমার ঢোল নিয়ে নাচছে। और भाई गजब की बात है, ये मुसलमान का बच्चा ये माँ का दूध पी करके बाद में वो मद भी पीता है, और मद खाए आबार ढोल बजाए नाचा कूदा करছে। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। बना के बोलता हूँ ना, हकीकत है, हकीकत है ना। अगर वही किस्म का कोई नौजवान है यहाँ तो ये महफिल में तौबा करो। हुसैन का स्टेज है, पीर साहब हमारे बाद आने वाले हैं। हो सकता है कि तुम्हारा मद पीना वो जो गुनाह है तौबा के जरिए से अल्लाह माफ कर दे। आमीन बोल, आमीन बोल।
মদ খানেওয়ালা মুসলমানের বেটা, যেই মায়ের তুই দুধ খাইয়েছি হালাল, আর ওই মায়ের দুধ খাই তুই ওই মুখে মদ খাইছি, শরম লজ্জা নাই? আবার বলছি যে या हुसैन मैंने कल देखा, अपनी आंखों से देखा। अरे बिहार बंगाल की हालत बराबर है, ढोल लेकर के नाचता है, खेलता है, मुंह में शराब पी लिया और फिर या हुसैन बोलता है। कल मेरा प्रोग्राम था आजमनगर, जानते हैं ना आजमनगर, जी। आपके बिहार का ही थाना है। जी जी आजमनगर गुजश्ता रात में प्रोग्राम था, रास्ते में इतनी भीड़, वो शराब पी लिया है मुसलमान का बच्चा। फिर बाबा लंबा चौड़ा तरवाला छे, लेकिन भोतरा तोरवाल ने खाली नाच चार बोलছে या हुसैन, लगता है पगला बन गया, मगर पगला नहीं है, वो पी करके पगला हो गया। पगला बन गया। नाउज़ुबिल्लाह नहीं पड़ेगा। ऐ मुसलमान सुन, कब सुधरेगा मुसलमान? भारत की हालत नहीं तो किसको तलवार दिखाता है? क्या यहाँ करबला है, यहाँ है इराक की जमीन, यहाँ है यजीदी कि तू ये भोथरा तरवाल देखा करके डरा रहा है? ये नहीं, बल्कि तुम शैतान के हालत में गिरे हो। তুমি শয়তানি চিন্তা করছো রে বাপ, তোমাকে होश থাকা দরকার। ये जमाना तो अब वो लड़ाई का नहीं है। अरे ये जमाना दो किस्म के लड़ाई का। बोलो कई किस्म के? दो किस्म। ये के कलम की लड़ाई है। बिहार के मुसलमान, आप भी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कलम आपकी अगर ताकत है तो आप जीत जाइएगा। एक नंबर है कलम की लड़ाई, दो नंबर में है ये एक बित्ता जो क्या होता है भाई, वो फुस फुस भुट भुट करके मार दिया 2 माइल दूर से, आपका कलीजा फोड़ दिया। बंदूक। एक बित्ता बंदूक नहीं, ये बंदूक एक बित्ता होता है, वो तो दो हाथ का होता है, छोटा होता है ना, इसे कमर में खुश के रख दे। पिस्तौल, हाँ अभी हमको भी याद आया। पिस्तौलेर लड़ाई 80 বছরের বুড়াটাও জওয়ানটা खत्म कर दिवे, ठीक ना? हाँ होकर। अरे वो जमाना था पिस्तौल का नहीं, हुसैन का, वो लाठी का जमाना। तू लाठी खेल के क्या करेगा, तलवार लेके क्या करेगा? अभी पिस्तौल का जमाना है। तुम पिस्तौल के सामने क्या लाठी लेकर के खेलेगा, ढोल बजा के? मुसलमान सुधर जाओ। अगर हुसैन के लिए तुम लड़ रहे हो तो कम से कम हुसैन की मोहब्बत से फातिया मनाते रहो। हुसैन की रूहानी ताकत होगी तो ना उसमें किसी बेईमान का कलम चलेगा, और रूहानी हुसैन की ताकत होने से बंदूक की तेरे ऊपर गोली भी नहीं चलेगी। बेशक बेशक। ताकत आसे तोर पर हुसैনের রুহানি তাকত কেমনে মিলবে? ফাতিহা করবি তারপরে না, দোয়া করবি তারপরে না। হুসেনের রুহানি তাকত হবে আপনার ইরাকের জমিন থেকে, তোমার উপরে এমন কি বন্দুকের গুলিও চলবে না। সুবহানাল্লাহ, सुभानअल्लाह। नारे तकबीर। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन, हुसैन की महफिल, ये हुसैनी कमेटी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बोलो जिंदाबाद। अब आगे बार हुसैन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালাতে যে গিয়েছিলেন, এই বাচ্চা রে, এই বাবু শুন রে, তোমার মতো একটা ছোঁয়া ছিল রে, নাম হলো আলী আকবর। হুসেনের সঙ্গে ছিল ভাই, এই মা, আগে বুবু তোর বাচ্চাটা কলাতে আছে না? এমনি ছিল শহরবানুর গোদের মধ্যে 6 মহিনার বাচ্চা আলী আসগর। 3 দিনের ভুখা, 3 দিনের পিয়াসা, মাও খেতে পাই না তো বাচ্চাও খেতে পাই না। মায়ের মুখে খানা নাই, পানি নাই, কুচ্ছু নাই, ফোরাতের পানি বন্ধ। এই ভাইরা ইধার শোন, হযরতে আলী আসগরও মায়ের স্তনে দুধ চুষছে তো দুধও পাই না। এই রকম অবস্থায় হযরতে শহরবানু কাঁদতে লাগলেন। হুসেন গিয়ে বলছে, কেন কাঁদছিস রে? এই শহরবানু কেন কাঁদছিস? বলে, স্বামী গো, এই ফোরাতের পানি বেঈমান ইয়েজিদের দল বন্ধ করে দিয়েছে। 500 সৈন্য পাহারাদার। ধ্যান দে মাইক অপারেটর, একটু হালকা করে ইকো কমা, আর উপরের মনিটর যে বক্স বাড়া, জলদি কর, এটা তাড়াতাড়ি জলদি কর। আর এই বেশি ইকো দিবি না। ध्यान देन भाई, आवाज को साफ करो, गंजम वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैं धीरे बोलता हूँ। एक आदमी 200-100 रुपया दान कर दिया, बोलो आमीन। आमीन आमीन। হুসেন বললেন, আরে শহরবানু, বোধহয় তোকে পিয়াস লেগেছে, ভোক লেগেছে, তুমি কাঁদছো। বলে, স্বামী গো, আমি নিজের জন্য কাঁদছি না। এই শহরবানুকে হুসেনের বিবি সিকান্দার বাদশার নাতিন লাগতো, পারস্য দেশের এক বড় ঘরের মহিলা। সুবহানাল্লাহ বলো। ভাইরা মা বোন, বড় লোকের বেটি, তুই বের কোন বড় লোকের বেটি? তোর 14 গোষ্ঠী একাই কিনে নিত শহরবানুর বাপ। বলছে না যে আমার বাপের 50 বিঘা জমি, তোর বাপের যদি 200 বিঘা জমি থাকে, কুচ্ছু লাভ নাই।
হযরতে শাহরবানু বলছে স্বামী গো, যদি আপনার জন্য জান দিতে হয় রাজি, লেকিন কারবালা ছোড়ে আমি ভাগবো না না। আর তোরা জালসা চড়ে ভাগে যাবি? हुसैन बीबी बोलছে मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगी, हालांकि मैं सिकंदर बादशाह की नातनी हूँ। হাই 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 सिकंदर बादशाह नातिन লাগবে এত বড় শাহরবানু, তোর 14 গোষ্ঠীকে নিলি তোরে মা, কাহার মাহফিলে বসেছি তোরা? শহীদে আজম ইমাম হুসেনের মাহফিল, যার বিবি ছিল কারবালাতে শাহরবানু, গোদের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে কাঁদছে। হুসেন একটু চিন্তা করে ভাবলেন যে বোধহয় নিজে কাঁদতে পারে। শাহরবানুকে বলছে মনে হয় তোমাকে ভোগ লেগেছে, 3 দিন ধরে পানি খাওনি, মরদের পর তোমার মতো গুসা হয়েছে। আচ্ছা বলেন ভাই, আপনি যদি 3 দিন তক ঘরের মধ্যে কোনো খানা না দেন, আপনার বিবি আছে, বাজার নাই, টাকা নাই, পয়সা নাই, আলু নাই, পেঁয়াজ নাই, কুচু ঘরে নাই, 3 দিন চুলহা বন, আপনার পরে আপনার বিবি খুশ থাকবে না নারাজ? জোরে বল না। হে তুই তো বিহাইনি করিস, নারাজ কেন করলু? চালাকওয়ালা মোদি হয়ে যাবে বিয়া। বিহা হবে তেনাওয়াই বুঝবা পারবে। তার আগে যাই বুঝে লিয়েছে ওরা। বলেন ভাই, जो लोग शादी किया है बोलिए आपका घर में चूल्हा नहीं जलता है, आप बाजार करके नहीं देते, ये बीबी को घर में रहेगी ना घर छोड़ के भागेगी? তোর ঘর ছাড়ে ভাগবে, যে গোলামের মুখ লাত দিয়ে আমি ভাগু, বাজার নি করে দিবে, কে থাকবে গোজুয়ার বাড়ি? ঠিক না? হা হো করেন, হাসতে হরে এই নওজওয়ান, शादी तो करते বুঝবা পারবো। ये माँ बहन की क्या मुसीबत है। এটা ছুয়া তো করছে দিয়ে আল্লাহ বিহা করলে বের কি ঝামেলা, शादी करतब रही। अब सुनो भाई, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है यहाँ, सुभान अल्लाह बोलो, प्यार से बोलो। हुसैन का मकाम क्या? देखो मैं हुसैन को यहाँ पेश करता हूँ। इमाम हुसैन वहाँ ना इमाम हुसैन का चूल्हा है, ना बेगन है, ना आलू है, ना प्याज है, ना आटा, ना सत्तू, ना टाका, ना पैसा, ना बाजार घाट, कुछ नहीं, फाঁকা ময়দান, খালি বালু আর পাথর কারবালা। এর একটা গাছ নাই যে কোনো ছায়াতে থাকবে। একদিকে খালি একটা নদী ছিল, ওই নদীটার নাম ফোরাত। বলো না, নদী का नाम ফোরাত নদী। পানিও আছে लेकिन वो भी बंद। बोलो ना, पानी भी बंद। 500টা সৈন্য ঘেরা। কটা সৈন্য? সৈন্য समझते हो ना, লস্কর। এই সেনাগুলা ঘেরে বসে আছে বড় বড় তরোয়াল নিয়ে, গেলি কাটতে খতম। শাহরবানু জানে যে পানি তো মিলবে না, লেকিন এই বেঈমানরা পানি না দিলে আমি কাঁদছি না স্বামী গো, আমি আপনার বাড়িতে খাবার নাই, খিমাতে কোনো খাবার নাই, পানি নাই, আর কিছু নাই, এর জন্য আমি কাঁদছি না। আমার কান্না হলো আমার পেটের মধ্যে খাবার নাই, নাই থাকুক, আমি 3 দিন কেন 3 মাহিনা যদি খাবার না মিলে শাহরবানুর এক কাতরা চোখ থেকে পানি পড়বে না। শাহরবানুর কলিজা কানবে না গো স্বামী, নবীর নাতি গো, ও মা ফাতেমার বেটা হুসেন, আমার মাথার তাজ, আপনি জান্নাতের সর্দার, আপনি জানেন না যেই বাচ্চা আমার পেট থেকে বের হয়েছে আলী আসগার, আমার যে দুধ খেতে পাই না, ভিতর থেকে বাচ্চাটার কলিজা শুকাই গেছে, আমার যখন দুধকে চুস্কি মারছে, আওরাকে গম কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, আল্লামা আবুল হাসানাত रहमतुल्लाह अलैह, যার মাজার হলো বাবা पश्चिम पाकिस्तान, 2 हिस्सा में किताब लिखी गई है, औरके गम पहला हिस्सा में देखो, अल्लामा अबुल हसनात की अनोखा बयान दिए रे। কানতে লেগেছে মা, কেন রে মুসলমান, বাপ কানবে না, বাপ কানবে না, এটি জাত কানবে। বেটার যদি কষ্ট হয়, বাচ্চার যদি কষ্ট হয়, এই মায়ের জাত কানবে। বলতে লাগে স্বামী গো, আজকে মহরম মাহিনার 10 তারিখ শুক্রবারের দিন, একে একে তো সবাই শহীদ হয়ে যাচ্ছে আপনার, লেকিন আমার মনে হয় আমার বাচ্চা আমার গোদে শহীদ হয়ে যাবে, আমার বাচ্চা আমার গোদে শহীদ হয়ে যাবে। আপনি তো দেখতে পান না, আপনি তো আমার বাচ্চাটা আপনি কোলে নিচ্ছেন না, আমার বাচ্চাকে আমি দুধ খিলাই, আপনি বাপ তো দুধ খুলান না, আপনি তো বাইরে থাকেন। আমি এখন দেখলাম শুভ শুভ বাচ্চাটা হঠাৎ করে কবি কবি বেহুশ, কবি কবি আঁখ বন্ধ, কবি কবি আঁখগুলো টাঙে দিচ্ছে, আর যখনই দুধ দিয়েছি দুধ পাই না, বাচ্চাটা জিহ্বা বাহির করে লক 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 করে আমাকে দেখাচ্ছে। তার মানে বাচ্চা মুখে বলতে পারে না, জিহ্বা দিয়ে ইশারা করে বলছে মা দুধ নাই, মা তোর স্তনে দুধ পাচ্ছি না। লেকিন স্বামী গো, যেমনি বাচ্চাটার আমি জিহ্বাটা দেখেছি,
বাচ্চার কলিজা শুকতে শুকতে জিভাটাও শুকায়, হায়, হায়, আগা হায়, দিকে হায়। জিভাটা কালো হয়ে গেছে। হায়, হায়, স্বামী আমার বাচ্চাটার জিভা দেখলাম লাল নাই, বাচ্চার জিভা কালো হয়ে গেছে। এই বাচ্চা বেহুশ হতে গেলে আমি মা কেমনে করে কলিজায় সহ্য করব? হায়, 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 আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। এই জন্য স্বামী আমি খাবার জন্য গানছি না, আপনার বাচ্চা আমার কলাতে কবি কবি জিভাতে কামড় দিচ্ছে, জিভা যেন লাল নাই আর কালো হওয়ার কারণে আমি বলছি বাচ্চাটার জান আমি মা কেমনে বাঁচাবো? আরে মুসলমানের বেটা, আপনার বেটার যদি এই হাল হতো আপনার কলজাটা কি করতো? আল্লাহ, আল্লাহ, হযরত এভাবে হুসেনের চোখে পানি এসে গেল। যেই হুসেনের নামে দেখেন বড় পোস্টারে আজকে প্রোগ্রাম করেছে মুহররম মাহিনা, এই হুসেন আপনার জান্নাতি সর্দার, যার বেহেশতে আমরা থাকবো। বলো আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা থাকবো। হুসেন চোখে পানি নিয়ে বলছে, এরে সিকান্দার বাদশার নাতিন রে, তুই তো বড় ঘরের বেটি রে, তোমার তো বাপ মা এত বড় পয়সাওয়ালি। আমার বাবা শেরে খোদা আলী থাকতে তোমার বাপ আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমি জান্নাতের সর্দার বলি এত বড় ঘরের বেটি আমাকে তুই বিয়া করলি। কিন্তু শোন শহরবানু, আমি তো বাচ্চাকে পানি দিতে পারবো না, তোমাকে খাবারও দিতে পারবো না। আল্লাহ, 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 কিন্তু শহরবানু রে, তুই এত বড় বড় ঘরের বেটি আর আমার সাথে এখানে 3 দিন চুলা জ্বলে না, তুই কষ্ট পাইছো রে। আমি নবী খানদানের লাল, আমি ফাতেমার বেটা, আল্লাহ, আমি আল্লাহ। শেরে খোদা আলীর বেটা, রাসূলুল্লাহর আদরের নাতি। হায়, আমি চাই না রে শহরবানু যে তুই আমার লেগে দুঃখ উঠা। হায়, হায়। আমি তোমাকে বলি তুই আমার এখান থেকে বাচ্চাকে নিয়ে চলে যা, তুই আপনি জান বাঁচা। अरे शहरबानू কারবালা से তুই চলে যা, कम से कम তোমার তো তকলিফটা হবে না। শহরবানু বলতে লাগলেন, স্বামী গো, আমায় 3 দিন কেন 3 মহিনা যদি ভুকা থাকে, আপনাকে আমি মাথার তাজ বলে পেয়েছি, আপনাকে মাথার তাজ জান্নাতের সর্দার পেয়েছি। আমার যদি জীবনটাও চলে যায় না খাইয়া, আমার বাচ্চা যদি তরপাতে ইন্তেকাল হয়ে যায় আমার গোদে, তবু স্বামী ও আমার স্বামী সবহর গো, আপনার কারবালার ময়দান ছেড়ে ভাগব না। নারে তাকবীর লাগাও। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान हजरत शहरबानुर कत बड़ो मोहब्बत हुसैन ऊपरे। आप भी तो हुसैन की मोहब्बत करते हो, लेकिन मुसलमान देखो हजरत शहरबानू की मोहब्बत। अरे माबुन, हुसैन नामे तो तराओ फातिया करली, बारी बारी तुमरा अघरा बानाली, तारपरे ताबारुकेर इंतजाम करली हुसैनेर नामे, लेकिन देखो हुसैन की बीवी क्या बोलती है। हजरत शहरबानू बोलते, स्वामी पूरी दुनिया एक तरफ, अरे पूरी दुनिया छोड़ करके अगर आपको भाग जाए, मगर शहरबानू आपके कदम तले जान को निछावर कर दिया, पूरी दुनिया भाग जाए मगर शहरबानू नहीं भागेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मुसलमान ये बीबी है, बोलो ये बीबी बीबी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा माँ बहन से, माँ अरे भाई आपसे भी बोलूंगा कि बीबी हो तो ऐसी हो, बोलो बीबी हो तो ऐसी हो, ऐसी हो। अरे माँ তোদেরও মরদ যদি হয় তো এমনি হয় হুসেনের মতো, मर्द को भी चाहिए कि बीबी पर रहम करो। बोलो मर्द को क्या चाहिए, बीबी पर। हुसैन ने रहम भी दिखाया, सुभान अल्लाह बोलो। देखो तू बड़े घराने की बेटी है, এই শহরবানু তুই বড় ঘরের বেটি, আমি हुसैन চাই না যে তুই আমার জন্য কষ্ট কর, চলে जा यहाँ से करीब है तेरा बाप का घर, यही देश तो तेरे बाप का देश है, इराक की जमीन में, तो तू अपनी घर चले जा सकती है। जवाब की दिलो, या हुसैन আপনি मोहब्बत দেখালেন, মেহেরবানি দেখালেন, রহম করলেন আমার উপরে। আমার मोहब्बत की जानो, पूरी दुनिया एक तरफ, मैं आपकी बीबी एक तरफ, सबकी मोहब्बत अगर घट जाए कोई बात नहीं, मगर मेरी मोहब्बत आपसे कभी भी छूटने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं आपके साथ यहाँ भी, आपके साथ
वहां भी, यहाँ भी, करबला में, वहां आपके साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जन्नत मिलेगी। बोलो हम सबको भी जन्नत जा सकते हैं आप? बोलो इंशाअल्लाह। मगर जन्नत में जाने के लिए हुसैन को प्यारा बनाना पड़ेगा, हुसैन को अपना बनाना पड़ेगा। हुसैन की जन्नत में जाओगे ना, ए भाई ए, किसी के बाप की जन्नत नहीं है। नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहली जन्ना, हसन हुसैन दो भाई জান্নাতের সর্দার। বলো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই নওজওয়ান রে, আরে বাবু উঠা বৈঠা করবি না, তুই যে জুবান আছিস না রে ছুয়াটি, তোদের মুখে এখানে দাড়ি নাই, দাড়ি বাইর হয়নি। হাদিসে এসেছে যে জান্নাত में जाने वाले जितने भी नौजवान होंगे किसी की दाढ़ी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। সুবহানাল্লাহ। अब बोलो तो भाई, आपके मुंह में दाढ़ी है, अच्छा ए आबादपुर वाले बड़े भाई, आपके मुंह में दाढ़ी है, जन्नत में जाइएगा तो क्या ये पाका दाढ़ी लेकर के? दाढ़ी पाके गल तो को दे अल्लाह बूढ़ा डाल की जन्नत हो? नहीं, जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। जवान सुभान जाएगा, अल्लाह। सुबहानअल्लाह। अरे सब जन्नत जवान। में बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में हमारी भी दाढ़ी नहीं होगी, हमारे हजरत मौलवी साहब लोगों की भी दाढ़ी नहीं होगी। सुभान अल्लाह बोल। সুবহানাল্লাহ। কিরে ছুয়া কি বুঝলো রে? তুই বোধহয় বলছিস বোধহয় দাढ़ी ছিলা মুলবি নাকি? अरे जन्नत में जाने के लिए तुमको उम्र मिलेगी, जवानी उम्र। रिवायत में इख्तिलाफ है, किसी रिवायत में 33 साल, किसी रिवायत में 30 साल। 30 साल के भरपूर आप जवान होंगे मगर मुंह में दाढ़ी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह बोलो। सुबहानअल्लाह। वही जन्नत मिलेगी हम सबको। जन्नत कैसा घर है? वहां ना आपको गर्म है ना ठंडा है, ना बारिश होगी ना धूप होगी, ना सूरज होगा ना चांद होगा। जन्नत में ना ठंडा ना गरम, पायखाना होबे ना, पेशाब होबे ना, অসুখ হবে না, বেমার হবে না, খাবার খাবো তোর কোনোদিন হাগনাও হবে না। আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। आज जो उधर वाला हंस दिले, এই জন্য জান্নাত তো হাসির चीज, জান্নাত খুশি की बात है ना, तो खुशी में आदमी हंसता है ना, हा होकर ना रे। বেশক যত বেশক। খাবি বলবে যে আল্লাহ এত বড় বড়িয়া ফলটা, আমি যদি ফলটা খাইতাম তো খুব ভালো লাগতো। খালি নিয়তটা করবি, নিয়ত করবার সাথে সাথে ফল উড়াই আসে তোর মুখত। সুবহানাল্লাহ। বেশক বেশক হক है। अरे खाने वाला कह रे सुबहानाल्लाह रे। ফল যেমনি মুখে ঢুকবে ফের কবে ইয়া আল্লাহ এটা ফল ওয়া থেকে বেশি বাড়িয়া, ওই ফল খালি বলবে যে এটা ফল বাড়িয়া, ফের ওই ফল উঠা সে তোর মুখে ঢুকে যাবে, ফের গপ গপ করে খাই লিবি। এত খাবি গোটা দিন, সারা দিন খাবার পরে পেট ফুলবে না, বদ হজম হবে না, আর কোনো পায়খানার ঘরের দরকারও হবে না। अल्लाह बेशक हक है, हक है। जन्नत की सिफात है, बेशक। यही है हदीस की बात। मुसलमान, तिरमिजी की रिवायत में है, इतना आदमी खाना खाएगा फिर भी जन्नत में पायखाना नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह बोल। সুবহানাল্লাহ। আর আজকাল তো ভাই আমরা এখনই আমি ভুইসের গোশ খেলাম, এখন খাচ্ছি আর খালি চিন্তা করছি আল্লাহ যদি স্টেজে ধামাক লাগে যায়, स्टेज छाड़े फिर कुनखाने पायखानार घर पावे रे बाप। ठीक ना भाई? हाँ हो करो ना। ये दुनिया के खाना में तासीर है कि जितना खाओगे उतना हगना होगा, मगर जन्नत के खाने में जितना खाओ उतना ही खाने मिलेगा मगर पायखाना नहीं मिल होगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान, ये जन्नत में आप जाइएगा, बोलो इंशाअल्लाह। दूसरे माँ बहनों की तरफ से। जन्नत 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 पाबे मुसलमान। बेशक। बांग्ला कलाम बोलबो। বলেন, শোনো, বলেন, বলেন। জান্নাত জান্নাত পাবে মুসলমান, জান্নাত হবে ঠিকা। এটা সাউন্ডটা বাড়া, আর একটু ইকোটা 2 পয়েন্ট अरे বাড়া, माइक ইকোটা। ऑपरेटर साहब बढ़ा दे। জান্নাত হবে ঠিকা, बेशक, बेशक। নামাজ ভাই রে ছাড়ো না, बेशक। হোসেনের দামান ছাড়ো না। बेशक। হোসেনের জান্নাতে আমরা থাকবো আর 12 রকমের ফল খাবো। বল বল বল, বললে জান্নাত 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 জান্নাত। जन्नत जन्नत। আরে কম সে কম জান্নাতটা তো বল, আল্লাহ যদি মিলাই দেয় কোনো মতো বিনা নামাজ जन्नत পড়ে। जन्नत জান্নাত জান্নাত পাবে মুসলমান, জান্নাত জান্নাত পাবে মুসলমান, জান্নাত হবে ঠিকানা। হোসেনের দামান ছাড়ো না, মাগো হোসেনের দামান ছাড়ো না। জান্নাত 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 जन्नत जन्नत। জান্নাত।